queremos primeramente sentar una plataforma para esto que vamos a hablar el día de hoy. Now, firstly, we want to establish a platform and what we're going to be speaking Primero about today. tenemos que entender profundamente qué es la misericordia de Dios. Firstly, we have to understand profoundly what is God's mercy. La misericordia de Dios es no darnos lo que merecemos God's mercy is this, not giving us what we deserve y darnos lo que no merecemos. and giving us Déjeme what volver a we repetir. deserve. Es no darnos lo que merecemos. It's not giving us what we La deserve. palabra dice, por cuanto todos pecamos, The word of God says that in which all have estamos sinned, destituidos de la gloria de Dios. we are separated, falling short of the glory of Por God. nuestro pecado, Because of our sin, no merecemos ser bendecidos por Dios. we don't deserve to be blessed by Pero God. ahí es que llega la misericordia de Dios. But that's where God's mercy comes in. Porque aunque nos merecíamos la muerte, Because if we, even in that moment, we deserve death, Dios nos da algo que no merecemos, He gives us something we don't que deserve, se llama vida eterna. which is eternal life. Toca a tu vecino y dile, Look to your neighbor por and say, su "It's misericordia, by His mercy, yo tengo vida I eterna. have eternal life." Ahora, además de que Él nos da lo que merecemos, Now, aside from giving us something that we don't deserve, Él sí nos da lo que no merecemos. He does give us what we do Él deserve. nos da perdón, He gives us Él forgiveness. nos da amor, He gives us love. Él nos da una nueva oportunidad. He gives us a new opportunity. Y en todo eso, And in all of this, Él nos da su Hijo amado Jesucristo. He gives us His beloved Son, Jesus Ahora, Christ. mire esto, lo importante que es poder entender la misericordia de Dios. Now see how important it is to understand God's mercy. Porque una de las cosas que hace la misericordia es que detiene el juicio. Because one of the things that God's mercy does, it detains and stops Diga, judgment. la misericordia Say with me, God's mercy detiene el juicio. detains mercy, Por or ejemplo, detains una judgment. persona está condenado a morir en la silla eléctrica. For example, when a person is condemned to die in an electric chair, Ha tenido un juicio he's have judgment en el upon cual ha him, salido culpable in which he has become guilty de algo que ha hecho que no estaba conforme a la ley. of something that he did that was not conformed to the law. Pero en medio de esa espera a ser condenado a la muerte, But in the midst of that waiting to be condemned to death, suena el teléfono de la cárcel a phone call rings in the jail cell, y es el presidente de Estados Unidos dándole un indulto, and it's the president of the United States giving like a un a perdón pardon, por su culpa. a forgiveness for their faults. El hombre merece, según la ley, morir. The man, according to the law, deserves to Pero die. hay una autoridad mayor a la ley But there's an authority that goes above the que le law dice, a pesar de que tú eres culpable, that says even though you are guilty, a pesar de que tú mataste a esa niña, even though you killed that that little girl, ahora hay una misericordia que se borda hacia ti now there's a mercy that comes to you para que tú no tengas que morir por tu culpa. so that you don't have to die because of that guilt. Así que la misericordia de Dios So you see, God's mercy para nosotros también detuvo el juicio. for us also detain judgment. La misericordia se mueve hacia el caído, God's mercy moves towards the fallen, no para juzgarlo, not to judge them, no para pisotearlo, not to step over no them, para maltratarlo. not to La mistreat them. misericordia se mueve al caído con el fin de levantarlo. But God's mercy moves to the fallen, Yo so quiero, the end yo goal quiero would que be that usted they se would pick vire them up. hacia su lado y le diga gracias a esa misericordia. Look to your neighbor and say, thank you Él for un his día me mercy. levantó. Because one day he picked me up. Ahora mire esto, Now look at this. porque la misericordia no tan solo perdona, Because his mercy doesn't only forgive, la misericordia también restaura. mercy also restores. Porque es muy fácil perdonar Because it's very easy to y forgive seguir hacia and adelante. just keep moving Pero la on. misericordia de Dios tiene esa característica But God's mercy has a que characteristic además que toma tus pecados that aside from taking y your los echa a lo sins profundo de la mar and throwing it in the profound y no deepness se of the ocean acuerda más de ellos, and doesn't remember them el anymore, carácter de Dios y su misericordia God's character and his mercy, te restaura nuevamente. it restores you once Por eso again. la palabra dice That's why the word of God que Él te says devolverá los años que comió el saltón, that he will return the years that the locust la took, oruga y el revoltón. that the one that the locust took. Porque cuando Dios te salva, Because when God saves you, no tan solo te he perdona, not only forgives pero you, Él también te restaura. but he also restores you. Alguien aquí ha sido Is restaurado there por anyone here Dios. that's been restored by God?
No tan solo tu vida, Él restaura tu matrimonio. Not just your life being restored, but Él your restaura marriage, tus your finanzas. finances, Él restaura tus hijos. your children. Todo lo que se había comido el enemigo, había esbaratado, ha sido hecho pedazos el enemigo. Everything that the enemy had eaten and made to pieces, La misericordia de Dios lo restaura en tu vida. God's mercy restores it in your life. Y yo quisiera hablar en esta gracias por la introducción, eso fue la introducción. And that was the introduction. Pero yo quisiera hablar en esta mañana, abundar un poco más en But esa I want to speak misericordia. about this morning and go a little bit more abundantly in God's mercy. A través de una historia que encontramos en Hechos capítulo 20, versos del 7 al 10. Through a story which we find in the book of Acts, chapter 20, verses Y 7 through 10. quisiera titular esta predicación, And I would like to title today's message as Cuando la misericordia interrumpe tu caída. When Mercy Interrupts the Fall. Cuando estaba leyendo este pasaje bíblico, When I was reading this biblical passage, me acordé de una historia que sucedió en la iglesia donde nosotros pertenecimos por muchos años aquí en Tampa. I remembered of a story of something that happened in a previous church we were at, where we were there for many years in Tampa. Me acordaba que el pastor Carrión, el que vino a auspiciar la cena del Señor el Viernes Santo, I remember Pastor Carrion, the one who was here, who gave the communion last week. estaba ministrando He was y ministering. estaba predicando. He was preaching. Y en la segunda fila, ahí donde estaba Julián, And in the second row where Julie's at, ahí en esa misma silla donde está el car seat, in that same chair where that car seat's había at, una señora que estaba muy anciana. that there was a elderly woman there. Y en medio de la predicación, And in the midst of the preaching, cuando la predicación estaba más fluyente, más efusiva, más unción que había en la when the preaching predicación, was at its peak, where there was anointing and it was at its peak, esta persona comenzó a hacer unos ruidos extraños. this person began to make some strange noises. Déjeme imitar un poco cómo estaba haciendo. Let me imitate a little bit. Toda la iglesia se detuvo. All the church became quiet. Y me acuerdo que el pastor Carrión And I remember Pastor Carrion. dijo, levante sus manos y cierre sus ojos. He said, lift up your hands and close your eyes. Cuando usted le dicen en una iglesia, When you tell the church, levanta tus manos y cierra tus ojos, lift up your hands and close your es eyes, porque algo espiritual se está moviendo, it's ¿cierto? because something spiritual is moving. ¿Y qué pasa? Que tomaron a esta mujer And what happened, they took y this Carrión le woman dijo, llévenla a la oficina. and they said, Pastor Carrion said, take her to the office. Y la llevaron a esta mujer a la oficina. And they took this woman to the Y office. allí estuvieron un tiempo. And they were there El for pastor a time. Carrión siguió predicando. And Pastor Carrion Todo el continued to mundo preach. creía que estaban reprendiendo demonios. Everyone thought that, they were rebuking inside of Cuando de there. momento salen las intercesoras sonriendo. Until in the moment when the intercessors came out smiling. Después del culto y le pregunté a una intercesora And after the service, I asked one of the intercessors. y me dijo, no estaba endemoniada. They looked at me and said she wasn't demon possessed. Se había quedado dormida She was left sleeping. y estaba teniendo una pesadilla. And she was having a nightmare. Dentro del culto, Inside of the en service, medio de una predicación gloriosa, during a glorious preaching, con una unción fluyente que se sentía, with the flowing anointing that you could just feel, esta mujer se quedó dormida. this woman was found Y sleeping. no tan solo dormida, estaba teniendo pesadillas. Not only sleeping, but she was having nightmares. Vamos a la palabra del Señor para que usted vea cómo se asemeja eso a esta historia. Now we'll go to the Word of God so you can see how that's going to be likened into this. Hechos 27 al 10 dice, Acts 20, verse 7 through 10. el primer día de la semana, o sea, hoy, On the first day of the week, so today domingo, to Sunday, nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. we gathered with the local believers to share in the Lord's Supper. Pablo les estaba predicando Paul was preaching to them, y como iba a viajar el día siguiente, and since he was leaving the next day, siguió hablando hasta medianoche. he kept talking until midnight. El cuarto de la planta alta, The upstairs room donde nos reuníamos, where we met estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. was lighted with many flickering lamps. Como Pablo hablaba y hablaba, As Paul spoke on and on, a un joven llamado Eutico, a young man named Eutychus, que estaba sentado en el borde de la ventana, sitting on the windowsill, le dio mucho sueño. became very drowsy. Finalmente se quedó profundamente dormido Finally, he fell sound asleep y se cayó desde el tercer piso
y murió. and dropped 3 stories to his death below. Pablo bajó, se inclinó sobre él Paul went down, bent over him, y lo tomó en sus brazos. and took him into his arms. Y dijo, no se preocupen, Don't worry, he said. él está vivo. He's alive. Padre, te bendecimos en esta hora. Father, we bless you at this Te hour. honramos We honor y you, te damos gracias por tu palabra. and we give you thanks for your word. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que tú ministres nuestros corazones con esta palabra. that you minister to our hearts with Que this word, podamos ver de una manera diferente a través de esta historia so that we could see through this story in a different manner cuán grande es tu misericordia. how great your mercy Te is. pedimos, Dios, We ask you, que tú God, prepares nuestros corazones. that you prepare our hearts. Cancelamos toda distracción We cancel out any y distraction, declaramos que tu palabra and we declare that your word logra lo cual fue enviada, will complete in which the reason it was sent, que es transformar, which is to transform, guiar, guide, restaurar y restore, cada día parecernos más a ti. and that every day we look more En like el you. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento los que están parados. You may be seated for those. You may be seated for those who are standing. Esta escena es poderosísima y se parece mucho a la historia que les conté. This scene is very powerful, and it is likened to the story that I mentioned La earlier. iglesia estaba reunida, The church was la united. palabra estaba fluyendo, The word was la flowing. presencia de Dios era tangible. The presence of God was tangible. Pablo hacía milagros, hacía prodigios. Paul was doing signs and wonders. Se había llenado una casa completa con gente oyéndolo predicar. A whole room had been filled with people to hear him preaching. Pero en medio de ese poder, en medio de ese mover espiritual, But in the midst of that movement, that spiritual movement, ocurre una caída. something occurs, a Este fall. joven llamado Eutico This young man named Eutychus, se duerme en la ventana y cae desde un tercer piso. he falls asleep on the windowsill and he falls from 3 stories. Y la palabra dice que muere al instante. And the word of God registers that he dies instantly. Lo que parecía ser una tragedia For what appeared to be a tragedy es una revelación para nosotros hoy el día del corazón de Dios. it's a revelation to us in the heart of God. Y le explico, And I'll explain. porque su misericordia Because in his mercy, no se queda en el mensaje. that it doesn't stay in the message. La misericordia de Dios The mercy of God desciende a donde está el caído. Ay, descends ay, to ay. the one that's fallen. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy And the first point that I want to share with you all today es que la caída is that the fall nunca va a cancelar tu valor. is never going to cancel out Dile your a tu worth. vecino, Look to your neighbor. la caída Say, your fall nunca va a cancelar mi valor. never is going to cancel out your value. Eutico se durmió, sí. Eutychus fell asleep, yes. Eutico se cayó, sí. Eutychus fell, Pero Eutico no quedó ignorado. but Eutychus was left ignored. Mientras todos estaban arriba recibiendo la palabra. And while everyone was upstairs receiving the word, Mientras todos estaban escuchando al famoso predicador Pablo. while everyone was listening to that famous preacher Paul, Uno estaba abajo en el piso perdiendo su vida. one was on the floor who had lost his life Y downstairs. aquí es que está la clave de este mensaje. And here's where the key to the message is. El cielo no mide tu valor por tu momento más débil. Heaven doesn't look at your worth in your most vulnerable, weak El moment. cielo nunca va a medir tu valor Heaven will never measure your por tu value momento de debilidad. in your Ay, moment ay, of ay. weakness. Hay momentos donde la gente se va a caer There are moments where people are going to fall por cansancio espiritual, because of spiritual por tiredness, descuido, because of por distractions, distracciones, because of distractions, por algunas cargas y procesos que está viviendo. because of just weight and processes Por that they're carrying tentaciones. through temptations. Pero tu caída But your fall nunca definirá tu destino. will never define Habrá your alguien que destiny. pueda repetir Is conmigo. anyone that can repeat with me? Tu caída Your fall nunca definirá tu will destino. never define your Lo que destiny. sí va a definir tu destino What is going to define your siempre destiny será la misericordia de Dios. will always Ay, be ay, God's ay, ay, mercy. ay. Habrá alguien que pueda adorarlo. Is there anyone that could worship him? Dios nunca te va a etiquetar por tu caída. God is never going to label you because of your fall. Él te va
a perseguir con su misericordia He's going to pursue you with his mercy hasta que tú alcances tu propósito. until you reach your purpose. Él no te va a descualificar y buscar a otro. He's not going to disqualify you and look for Él va a another. estar pendiente a ti. He's going to be attentive to Y you. eso me trae al segundo punto. And this brings me to my second point, Y es que la compasión verdadera is that you see the true compassion desciende. descends. El versículo dice The verse says, que a pesar de que Pablo estaba en el tercer piso predicando, even though Paul was on the third floor preaching, Pablo dejó todo lo que estaba haciendo, Paul stopped everything he was doing. dejó a aquella multitud que lo estaba escuchando He left the multitude that was y hearing him, descendió, and he descended. y descendió. And he descended. Eso es poderoso, You see, that's powerful. porque mientras muchos se hubieran quedado arriba diciendo, Because many would have stayed up top on the, saying, qué triste, what sadly, llamen al 911. call Qué 911. pena que ese muchacho tan joven esté así. Oh, what a sad thing it is to see La that young man palabra like dice that. que But the Pablo word of God says that bajó a Paul encontrarse con aquel que se había caído. descended, went down to La find to the one noticia that had era fallen. que él había muerto. The news was that he had No died, había remedio. that there was no remedy, No había ninguna curación o medicina que podía darse. there was no cure, no medicine that they could give Porque him. por su negligencia Because of his negligence, cayó y murió. he fell and Pero died. Pablo, But Paul, a pesar de tener el conocimiento que no había más remedio, aside from having the knowledge that there is no more remedy, decidió bajar. he made the decision ¿Sabe to por go qué? down. Why? Porque la misericordia no observa desde lejos. Because God's mercy doesn't La look compasión observe from far se away. mueve y se involucra. Compassion Dile a looks tu and gets vecino, involved. dile a tu Look to your vecino, neighbor. vecino, Say neighbor. la compasión se Compassion mueve, moves se acerca it draws y se near, involucra. and it gets Cuando involved. yo veo a Pablo actuando de esa manera, And when I see Paul es acting que in this me manner, tengo que acordar del carácter de mi Dios. I'm reminded about my God's Que a character. pesar de que nosotros estábamos caídos, And even though we were la fallen, palabra dice que nuestra naturaleza era caída the word of God registers that in our naturalness we're por el fallen pecado de Adán. because of the sin of Adam. Jesucristo miró desde el cielo Jesus saw from heaven. y no se quedó observando desde el cielo And he nuestra he caída. didn't stay observing from heaven our fall. Él decidió bajar a la tierra He made the decision to come a down to earth, levantar el que se había to caído, lift up the one that was el que fallen, estaba muerto en pecados y delitos, the one that was dead para in sin darle- and many things, para darle una nueva but to oportunidad. give them a new opportunity. No gritó desde el cielo, He didn't yell from heaven. descendió a la tierra. He descended to No earth. nos llamó desde lejos, He didn't call from afar. se hizo cercano, He drew near to us. habitó entre nosotros. He inhabited in the midst. Ahí llegó Dios a tu peor There circunstancia, God came to your worst a tu scene, peor momento, to your worst y moment, te extendió la mano. and He extended His La hand. iglesia, necesitamos recuperar ese carácter de Dios. The church needs to recuperate that character Necesitamos of God. pensar como Dios, pero actuar como We need Dios. to not only think like God, but No tan act like solo God. identificar cuando alguien caiga, Not just identify as when someone falls, sino bajar hasta ese lugar but to get down to that y place darle la mano y levantarlo. and extend out your hand and lift them up. En mi pueblo hay un refrán que dice: del árbol caído In my town, there's a saying todo el mundo hace leña. from when the tree falls, they make firewood. Del árbol caído todo el mundo hace leña. When a tree falls, everyone takes wood from there to make fire. Caminando por detrás de la casa mía, Behind there's a pathway behind my en house. plena pandemia, In the midst of a pandemic, tuve que hacer un devocional de algo que observé. I had to do a devotion of something that I observed. Y es que el viento se había tumbado un árbol. Is that the wind had knocked down a tree. Todas las raíces estaban por fuera. All the roots had been uprooted. Pero a pesar de que ese árbol But something aside, even that tree estaba caído, was fallen, había una rama que se dirigía al cielo verdecita. that there was a branch pointing towards heaven that Habi- looked green. Había pasado el tiempo, Time had passed. pero ese árbol se detuvo en el tiempo.
But that tree detained in its time, a decir, yo no me quedo aquí sentado. saying, I'm not going to stay here Yo no me falling. muero aquí acostado. I'm not going to stay Hay here una laying down. esperanza en el cielo para mí. There's a hope in Y heaven aunque for me. nadie se levantó a parar nuevamente el árbol, And even though no one got up to lift up the tree back in its place, el árbol decidió the tree made the decision otra vez echar para arriba. to once again root up. Yo quiero que usted mire a su I vecino want you to look to your neighbor y le diga, vecino, and say, neighbor, Dios me libre de caer. God, liberate me from my Pero fall. si caigo, But if I fall, no me eches tierra. don't throw dirt I'm over not me. dead yet. I'm not No dead. No estoy estoy muerto muerto. para que me eches tierra. I'm not dead yet, so you can throw dirt over me. Sácame Lift me del up. hoyo. Take me out of the Levántame del hole. piso. Lift me up Dame from la the floor. mano. Extend your Ayúdame a hand. seguir caminando. Help me to keep I'm moving not dead forward. yet. No estoy Ayúdame a terminado. levantarme. Help me to get back up. No es solo predicar desde arriba. It's not just preaching from No es solo afar. ministrar desde arriba. It's not just ministering No from estamos a here. adorar desde arriba. It's not just worshiping Tenemos from que here. bajarnos de arriba We need to get a down buscar from a up there aquellos que están abajo, and search for those that are a down there, rescatar a aquellos que han caído. to rescue those who Yo have quiero que fallen. usted mire a su alrededor I want you to look to your y quiero neighbor, que usted entienda que tenemos una tarea. and I want you to understand Si hay we alguien have que no está aquí an en esta assignment. hora, If there's someone that's not here Es at this porque hour, tenemos que buscarlo. it's because we have to Es look for porque them. tenemos que It's rescatarlo. because we have to Si rescue esas them. sillas están vacías, If those chairs are no es empty, porque se hayan caído, it's not because they've fallen. es porque nosotros no hemos bajado. It's because we haven't descended. Yo quiero que usted me entienda en esta I want you to mañana, por understand amor me de this Dios. morning, La because the love of iglesia God. tiene y necesita el The- carácter de Cristo. The church needs to have the character of Pablo Jesus. tenía unción, Paul had an anointing. tenía dones. He had gifts. Pablo hablaba lenguas, Paul spoke in tongues. sanaba enfermos, He healed the sick. pero Pablo descendió But Paul a descended donde alguien que había muerto, to someone who a had donde died, alguien que su negligencia to someone who, because lo of their había llevado a negligence, su muerte. had taken them to their Pablo death. no le preguntó las razones. Paul didn't ask him the Pablo reasons. llegó donde estaba el muerto Paul came to the dead a person levantarlo. to lift him Y up. eso me lleva a mi tercer punto. And that takes me to my third point, Y es que la misericordia is that mercy abraza antes de restaurar. embraces, hugs before restoring. Antes de decirle por qué lo hiciste. Before saying, why did you do it? Antes de decirle por qué te quedaste dormido. Before saying, why did you fall Antes asleep? de decirte por qué no viniste más a la iglesia. Before saying, why didn't you come to church Antes de anymore? decirte por qué te paraste en esa ventana. Before saying, why did you stay sitting Pablo by the llegó window? a donde estaba el muerto. Paul came to the dead Y person, dice mi Biblia and my Bible que says Pablo lo abrazó. that Paul hugged him Porque la misericordia abraza because antes de mercy restaurar. hugs before restoring. Antes del milagro Before the miracle, hubo un contacto. there was a contact. Antes de la restauración Before the restoration, hubo compasión. there was Y compassion. yo creo, iglesia, And I believe, que church, estamos viviendo una generación that we're living in a de generation gente muy acostumbrada al tercer piso. that there are people that are so accustomed to the En el third tercer floor. piso nos gozamos. In the third floor, we have a En el great time. tercer piso nos transformamos. And in the third floor, we get En el transformed. tercer piso se nos paran los pelos. In the third floor, our hairs stand up. En el tercer piso lloramos. In the third floor, we cry. Pero está bueno ya del tercer piso. But it's enough of the third Hay floor. que de vez en cuando bajar a la gente que se ha caído. Then once in a while, we need to go down to A, those who a have la fallen. gente que está esperando que tan solo usted le dé un abrazo To those who are just waiting for a hug. y le diga Dios no se ha olvidado de And ti you tell them God todavía. hasn't forgotten El about you yet. propósito de Dios no se ha acabado The purpose of contigo. God in your life isn't over Dios yet. no te ha olvidado. God hasn't forgotten you yet. Y esto rompe nuestra lógica. And this breaks our logic. Nosotros queremos primero corregir, We want to first correct. pasarlo por diferentes tiempos de disciplina, de corrección, We want de to estudio. get them through many different lessons of correction and study. Pero eso es bueno, ¿sabe? And that's good. Pero Dios no trabaja así. But God doesn't work like that. Dios abraza primero. God hugs first. Dios demuestra su amor primero. God shows his love Dios first. demuestra su compasión primero. God shows his compassion Antes de, first. de corregirlo. Before correcting. La gente no necesita nuestro juicio. God, the people doesn't need our judgment. La gente necesita nuestro abrazo. What people need is our hug. Necesita que le demostremos amor verdadero. They need for us to demonstrate a true El love. amor de Cristo.
The love of Jesus que da lo que nosotros no merecemos that gives us what we don't deserve. y nos da lo que no merecemos. And he gives us what we don't deserve. No nos da lo que merecemos He doesn't give us what we deserve, y nos da lo que no merecemos. but he gives us what we don't deserve. ¿Sabe que hay gente que no necesita juicio? You know that there are people that don't need judgment Porque muchas veces el juicio fue lo que le hizo caer. because judgment was what made them fall in the first place. Lo que necesitan es un abrazo. What they need is a hug. Lo que necesitan es reconocer que todavía, a pesar de su caída, Dios los ama. What they need is that even though they fall, they need that remembrance that even though they fall, Que todavía, a pesar de que se han alejado, Dios los sigue that amando. God continues to love them. Even though that they're far away, that God still loves them. ¿Sabe por qué? Porque el abrazo, aunque no tenga palabras, lo You que know- te dice es, You know, because a hug, even though there's no words, it tells you, aunque no te hable, te dice, even though they don't speak to you, Dios te ama. this God loves you. Dios no se ha olvidado de ti. God hasn't forgotten about Dios you. sigue teniendo planes de bien contigo. God continues to have plans of good Aunque for you. usted no diga una palabra, Even though you don't say a word, un abrazo habla más que 1000 palabras. a hug says more than El 1,000 abrazo le words. puede decir a alguien, tu historia no termina A hug aquí. could say your story doesn't end here. Apenas empieza. It's just begun. Porque donde hay un abrazo lleno Because where there's a filled hug de la misericordia de Dios, with the mercy of God, la muerte pierde autoridad. death loses its authority. Eso fue lo que pasó con Pablo. That's what happened to Paul. Éutico había muerto, Eutychus had died, pero no se quedó muerto. but he didn't stay dead. Porque Pablo no lo vio con muerto. Because Paul didn't see him as dead. Lo vio como que estaba dormido. He saw him as sleeping. Y eso me lleva al otro punto. And that takes me to another point. La misericordia de Dios The mercy of God siempre va a declarar vida will always declare life en medio de la muerte. in the midst of death. La misericordia de Dios no sigue declarando lo que declara todo el mundo. The mercy of God doesn't declare what everyone else is Este declaring. nunca va a ser nadie. This person is never going to be anyone. Sigue con esos ciclos de perdición. They continue in those same cycles of Viene a la perdition. iglesia un tiempo y después se desaparece. They come to church for a time, but No then they tengo disappear. tiempo para bregar con eso. I don't have time for them. No, la misericordia de Dios But the mercy of God declara vida en medio de la muerte. declares life in the midst of death. Pablo le dijo a todo el mundo, Paul told everyone, no se alarmen, don't be no alarmed. hay problema. There's no problem here. Éutico está vivo. Eutychus is alive. Aunque Éutico estaba más muerto Even though he was dead, que Judas. more dead than Judas. Pero Pablo declaró una palabra. But Paul declared a Usted word. escuche la importancia que usted declarar vida. I want you to hear and understand how important it is La to declare life. importancia de usted declarar vida sobre alguien que ha caído. The importance for you to declare life over someone who La has fallen. importancia de usted poder declarar vida sobre alguien que se ha apartado. The importance for you to declare life over someone who has La departed. importancia que declarar vida sobre sus hijos, The importance to declare life over your sobre children, su matrimonio, over your marriage, sobre su plan profesional en 15 años. over your professional plan, La goal in 15 years. Importancia que usted declarar vida. The importance to declare life. Mire, yo usaba un refrán mucho y el Señor me dio un tapaboca. I used to use a phrase, but the Lord closed my mouth Un and stopped refrán me. y yo creía que era comiquísimo. And I thought it was hilarious Hasta que entendí until I understood a declarar vida to declare life en medio de la muerte. in the midst of death. Y cuando estaba pasando por un momento económico bien malo, And I was going through a very hard economic time. yo hice mía esta frase que la voy a repetir. Señor, perdóname por repetirla nuevamente. I made this phrase mine, and Lord, forgive me for saying it once again. Pero lo voy a repetir para que la gente entienda But I'm going to repeat it so that way they can de understand lo que es declarar vida y declarar muerte. what it is to declare life and what it is to Y en declare medio de death. ese proceso financiero, económico, negativo, And in that negative process financially, la gente me preguntaba en la iglesia. the people would ask me in ¿Sabe church. que cuando usted le pregunta, le dice, ¿cómo está? En victoria. Todo el mundo está en I victoria. mean, you ask someone in church how they're doing, they say, victory, Si victory. nadie Everyone's está in en victory. problemas, No nadie one's está- in todo el mundo problems. está en victoria. Everyone's in victory. Y eso es bueno, usted declarar eso. And that's good to declare Pero a that. veces tenemos que ser reales. But sometimes we have to be Y real. decir, estoy pasando por esto, I'm going through this, pero Dios tiene en control. but God is in control. Dios está en control. God is in Dios control. me va a sacar. God
God's going to take Dios me me out. va a levantar. God's going to lift Dios me va a up. suplir. God's going to Dios va a provide. restaurar. God's gonna Dios restore. nos va a unir. God's going to Dios unite va a us. bendecir nuestro matrimonio. God's going to bless our Dios va a marriage. bendecir mi finanza. God's going to bless A my mí no me finances. emociona lo que estoy viviendo. And for me, I'm not worried about Lo what's que me around me. emociona es lo que Dios ha hablado de mí. But what I care about Y is cuando what usted God has spoken cambia su about me. vocabulario, But when you change your vocabulary, cambia su vida. it changes your life. Cuando alguien me preguntaba a mí, When someone would ask yo me para hacerme el más gracioso to decía, be, funny about it, I would say, aquí estoy como el guineo, la banana, I'm here like the banana, engordando para morir pelado. getting fat to die peeled. Pelado en Puerto Rico es sin dinero. To be peeled in Puerto Rico is to be left without Yo money. estaba declarando dos cosas. I was declaring two things. Estaba declarando que iba a engordar. I was declaring I was getting fat. Lo cancelo nuevamente en el nombre de I Jesús. cancel it once again in the name of Y lo Jesus. segundo que estaba declarando And the second thing I was declaring era que iba a morir en escasez. is that I was going to die in lacking. Todavía no había Scarcity. recibido la revelación I still hadn't received the del revelation poder de vida y de muerte que tiene nuestra boca. of the power of life and death that our mouth Pablo has. no declaró, él está muerto. Paul didn't declare, oh, he is dead. Aunque Éutico estaba más frío que un limber de maní. Even though Eutychus was more colder than ice cream. Pablo declaró, But Paul declared, no se alarmen, don't be alarmed. él está vivo. He is alive. Aunque no tenía pulso, Even though he didn't have a pulse, Éutico está vivo. Eutychus is Aunque alive. no respirara, Even though he wasn't breathing, Éutico está vivo. Eutychus is Aunque alive. cayó de cabeza y se partió el cuello en dos, Even though he fell head first, broke his Éutico neck, está vivo. Eutychus is alive. mientras otros veían muerte, While others were seeing death, la misericordia de Dios habló vida. God's mercy spoke Es life. que eso no es lo que ha hecho Dios contigo. Is that not what God has done with you? Es que no eso no es lo que Dios ha hecho con Is nosotros. that not what God has done with Que us? cuando todas las estadísticas estaban en nuestra contra, When all the statistics were against us, Dios siempre habló vida por God nosotros. continued to speak life Yo for us. quiero que tú entiendas esto esta mañana. I want you to understand this morning. Tal vez hayan situaciones que parezcan estar muertas. Maybe there's situations in your life that seem dead Porque ha pasado el tiempo y no has visto because time has passed and you el haven't seen cumplimiento de ellas. the fulfillment of Un them. sueño apagado. A dream Tal vez paid. un llamado para tu vida detenido. A calling in your life has been Tal stopped vez or detained, ha paused. pasado demasiado de tiempo dormido en el mismo lugar Or, como you, Éutico. or you've left so much time sleeping in a spot Pero like Eutychus. tengo noticias para ti. But I have news for you. Cuando la misericordia de Dios interviene, When God's mercy intervenes, lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo. what seemed like the end, Ay, ay, ay. it's, La it's misericordia. a beginning. La misericordia de Dios, Daniel, The mercy of God tiene el poder has the de power reescribir tu historia, to rewrite your story, de volver otra vez a empezar con algo nuevo. to start with something new again. La historia no termina en tu caída. The story doesn't end at your fall. El texto termina diciendo The text finishes saying que lo llevaron vivo that they took him alive y hubo un gran consuelo. and there was a great comfort. Es que Dios no solamente levanta, You see, God doesn't only pick up, raise up. Dios restaura y trae consuelo. God restores and brings Trae comfort. consuelo a familias que han estado en crisis. He brings comfort to those families that are in crisis. Trae consuelo a matrimonios que han estado en conflictos. Comfort that to marriages that were in conflict. El Dios que nosotros nos servimos no solamente restaura lo muerto, The God whom you and I serve doesn't only restore which was dead, pero también trae consuelo. but He also brings comfort. Te anima, He encourages you. te fortalece He strengthens y you. se llena o se multiplica el testimonio. And the testimony, it becomes multiplied. Termino con esto el día de hoy. And I close with this. Éutico tal vez representa a muchos de nosotros en el día de hoy. Eutychus probably represents El many of grupo de us adoración. today. Tal vez hay alguien en este lugar Maybe there's someone here in this place que se siente cansado como Éutico, that feels tired like Eutychus, que se ha dormido en una ventana como Éutico, that have fallen asleep at a que windowsill se like ha Eutychus, distraído
that have become distracted, y por su distracción and because of their distraction, está a punto de caer por una ventana. they're at the point of falling through a O window. tal vez hay alguien que de verdad se haya caído. Or maybe there's someone here that has fallen Y already. solamente lo que pudo traerlo esta mañana And the only thing that was able to bring you here this fue morning el poder del Espíritu Santo. was the power of the Holy Spirit. Porque si hubiera sido por ti, Because if it was by your own strength, todavía estuvieras arropado de pie a cabeza. you would be, in your bed sheets, Arropado de pie a cabeza. in wrap, Covered from head to covered from head to toe. Pero hoy la gracia de Dios But God's grace te ha traído a este lugar. has brought you to this place. Pablo lo que nos presenta a través de este pasaje What Paul is representing to us in this passage es el corazón de nuestro Señor. is the heart of our God. Es para que entendamos cómo nuestro Dios procede en misericordia. It's so that we could understand how our God proceeds through mercy. Que Dios sí observa lo que está pasando. That yes, God observes and sees what's going Pero on. no tan solo observa desde lejos. But he doesn't observe just from afar. Él desciende. He descends. Él abraza He embraces, y hugs, Él levanta. and he lifts up. Y yo tengo a decirte en esta mañana And I come to tell you this que morning, no sé cuál de estas cosas tú necesitas en tu vida el día de hoy. I don't know which one of these things in your life that you're needing. Dios te ve. God sees you. Dios desciende esta mañana. God is descending this Dios morning. quiere abrazarte en esta mañana. God wants to hug you this Y Dios morning. quiere levantarte en esta And mañana. God wants to lift Si you se up puede this poner morning. de pie conmigo en If you este could stand día, on your feet with me this morning. yo quiero declararle a alguien: And I want to declare this to someone. tu caída no fue tu final. Your fall wasn't your end. Déjeme volverlo a declarar. I want to declare this again. Tu caída no fue tu final. Your fall wasn't your final. Tu caída no fue el final. Your fall wasn't the end. La misericordia de Dios ya viene de camino The mercy of God is on its way a socorrerte, to come to your a help, restaurarte, to restore you, a bendecirte, to bless you, a otra vez encaminarte en tu to propósito. once again redirect you in your Eso es la purpose. misericordia de Dios. That is the mercy of God. Aunque hemos caído Even though we've fallen y merecemos la muerte como Éutico, and we deserve death like Eutychus, Dios desciende con su misericordia God descends with his mercy a darnos una nueva to give oportunidad. us a new opportunity. La misericordia de Dios The mercy of God está descendiendo en este lugar en is este día. descending in this place today. Y quiere tocarte, And he wants to touch quiere you. levantarte, He wants to lift you up. quiere abrazarte. He wants to hug Yo you. no sé cómo tú hayas llegado a este lugar esta mañana, I don't know how you got into this place this morning, pero sí sé sí sé algo, sí de algo estoy seguro. but there's one thing I am sure of. Que hay personas que también se sintieron como tú y no fueron capaces de entrar en el carro That there are people like you that felt like you, but they weren't daring enough to get in their car y guiar hasta esta casa a recibir una palabra. and to drive to this home, to this place, to receive a Adorar word, en hermandad y armonía. to worship in harmony. Porque el cansancio Because why tiredness los detuvo. detained them? El problema los paralizó. The problem paralyzed them. La rutina los inmovilizó. The routine immobilized them. Y hoy Dios te está diciendo que eres bienaventurado But today, God is telling you, blessed are you, porque estás aquí en esta mañana. because you're here this morning. Y Él quiere esta mañana abrazarte. And He wants to hug you this morning. Él quiere esta mañana restaurarte. He wants to restore you this Él morning. quiere esta mañana darte vida This morning wants to give you y life vida en abundancia. and life ¿Qué abundantly. importa lo que diga todo el mundo? Who cares or what matters what Lo everyone que says? importa es que un día Dios bajó. What matters is that one day God descended. Cristo descendió Jesus descended para abrazarnos, to hug us, para sanarnos, to heal us, para curarnos to heal us, y para restaurarnos. and to restore us. Si ese eres tú esta If mañana, that's you this morning, quieres recibir y pasar al frente, and you want to receive, come up front. puede ser para dos cosas. It could be for two things. Para darle gracias a Dios, To give thanks to God, porque un día Éutico eras tú. because one day you were Eutychus, Y en esa caída Él te levantó. and in that fall He lifted you En up, esa caída Él te abrazó. and in that fall He hugged En you, esa caída Él te restauró. and in that fall He restored Si you. ese eres tú, If that is you, en esta mañana yo quiero que tú me This morning, acompañes al altar. I want you to accompany me here in the altar.